Hi guys! Mag-harvest tayo ng ating tomaten. Kasi pwede na siya guys i-harvest. Kita mo yan guys? Kita nyo yan? Pulang-pula na. I-harvest na natin to guys. Pag may tinanim, may anihin. Yan. Ayan. Oh, kita mo yan guys? Ayan. Ay! Diba? Ayan. Tadaan! Meron pa yan guys. Dito pa. Dito pa. Marami tayong tanim guys. I need the lava. How much lava? This is mine. Okay, tadaan. And here is Gibnok here. Diba? Tadaan! Ayan guys. Dito pa. Meron tayo dito. Here. Nakikita nyo ba yan? Yung kamatis namin. Yan, maraming bunga. Yan o. Harvesting time. Yan. Yun. Diyan meron pa dito. Kunin natin yung dalawa na to. Kunin natin. Yan. Cherry tomato man ron. Yo. Diyan. Kasi dinog na siya eh. Ay. Kunin na natin siya. So, iba-iba yung mga tomatoes. Cherry tomatoes and round tomatoes. Ayan, meron pa kami dito. Kita nyo guys. Ito oh. Tadaan! Ang lalaki ng bell pepper namin. Yan. Okay. Pag may tinanim guys, may aanihin ka. So, meron pa pala dito na ko. Oh, gukmal. Yeah. So, yeah. Doon na lang, next time lang. Kasi wak mo. Next time lang yan. Okay. Let's get. Meron na kaming hinarvest. Yan guys. Fresh from our garden. The tomato. Balkon.